यस्सु में खुदा और इंसान दोनों के खवास मौजूद थे, जिसका मतलब यह है कि उसमें इंसानी कमजोरियां मौजूद थीं। इसका मतलब यह है कि जब वो रहम मादर से निकला तो उसने ये नहीं कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। आप समझ रहे हैं, जब वो पैदा हुआ तो वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे सारे के सारे बच्चे होते हैं, और उसे खाना और हरारत चाहिए थी और सब वही चीजें जो बच्चे को चाहिए होती हैं। फिर भी वो पूरी तरह खुदा था और पाक था, और वो किसी भी नौजायदा बच्चे से पूरी तरह मुख्तलिफ था। लेकिन वो इंसान था। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारी समझ बूझ पुख्ता होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब आप पहले सुनी हुई किसी चीज के बारे में सोचते हैं जो कई बार सुनी होती है, फिर अचानक आप कहते हैं मैं समझ गया। आप पूरी तरह समझ जाते हैं। मुझे याद है कि मैं खुद अपनी मां के घर में दीवार पर लगी खुदावंद की दुआ पढ़ा करता था और याद करता था, लेकिन मुझे कर्जदार का मतलब कभी समझ ना आया। जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, मुझे नहीं पता था ये क्या है। तेरी बादशाही आए, मुझे नहीं पता था इसका मतलब। फिर अचानक एक दिन कॉलेज के आखिरी साल में मैं इसे समझ गया। मजाक कर रहा हूं, मैं पहले भी थोड़ा बहुत समझ चुका था, क्योंकि मैं अपने हमसाए की हुदूद में बगैर इजाजत दाखिल हुआ और मसले का शिकार हुआ। तब भी मैं कर्जदार या ट्रेसपास का मतलब समझ नहीं सका, क्योंकि पता नहीं था ये क्या होता है। अगर आप मसीही खानदान में पले बड़े हैं तो आपको मैंने सुना है, मेरा ख्याल है लियान मौजूद नहीं, अमूमन वो होती है, आज नहीं है यहां। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी गवाही बहुत बोरिंग थी, क्योंकि वो खुदावंद को बहुत कम उम्री से जानती थी, इसलिए उसकी गवाही बहुत बोरिंग थी। अगर आप बचपन से एक मसीही खानदान में पले बड़े हैं तो हमें माफ कीजिएगा, हम आपको बहुत बोरिंग किस्म की गवाहियां दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं, फिर भी एक वक्त आता है जब आप बड़े हो जाते हैं, यहां बच्चे भी मौजूद हैं, जब आप इतने समझदार हो जाते हैं कि जान लेते हैं कि हमारे मां और बाप गुनाहगार हैं। सच है, हो सकता है इसमें वक्त लगे, लेकिन जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपने मां बाप को देखकर कहते हैं यह गलत है। आप दिल में कहते हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में एहतसाब का वक्त शुरू होता है, जब आखिरकार आप समझ जाते हैं कि मुझे रास्तबाज रहना है, इस बात से कतई नजर कि मेरी जिंदगी के अहम तरीन लोग क्या कर रहे हैं। और यही हम देखेंगे। यहां मरियम लूका को बताती है, यहां इस इंजील में, उस वक्त की कहानी जब कम से कम मरियम और शायद यस्सु भी इस नतीजे पे पहुंचे, मुझे खुदा के पीछे चलना है, चाहे मेरे मां बाप करे या ना करे। और यही आपके एहतिसाब का वक्त होता है, जब आप जान जाते हैं कि यह आपका फैसला है। और यहां मैं बहुत जाती सतह की बात कर रहा हूं। यस्सु इंसान था, और उसके बढ़ने के दौरान एक वक्त आया जब उसकी तरजीहात बदली। उस वक्त तक वो एक कामिल बच्चा था, लेकिन इस लम्हे के बाद भी वो एक कामिल बच्चा रहा। लेकिन अब वो अपनी मां से बड़ी एक जात के पीछे चला, बाप से भी बड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त पे जब वो उससे कुछ पूछती है तो वो हैरान होता है, कहता है मां तुझे नहीं पता कि खुदा क्या चाहता है? मुझे 12 साल की उम्र में कैसे पता है कि खुदा क्या चाहता है? यहां उसकी मां के साथ बहस हुई। खुदा हमें फजल दे ये सब सीखने के लिए। आयत नंबर 41। उसके मां बाप यस्सु के हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे। इस ईद का दौरानिया 8 दिन से 4 हफ्ते हो सकता था, मनाने वालों की मर्जी पे। ये उन 3 ईदों में से थी जिनका मनाना 13 साल से ऊपर के हर मर्द पर शरीयत की तरफ से लाजिम था। बड़े बड़े काफले होते थे जो मुल्क के मऊदा के हर कोने से यरूशलेम आते थे और वहां 8 दिन तक रहते थे और ईद मनाते थे। यस्सु लिखा है कि जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद मनाने यरूशलेम गए। यस्सु, उसकी मां, उसका बाप सब यरूशलेम गए ईद मनाने, जो दस्तूर के मुआफिक था। जब वो उन दिनों को पूरा करके, यानी वहां 1 हफ्ता ठहरे, ईद मनाई, एक बर्रे की कुर्बानी दी, खमीरी रोटी खाई,
जब वो लौटे, अब ये घर वापसी का वक्त था और वो काफले के साथ ही गए थे, काफले के साथ वापस आना था। और अब वो 12 साल का है, 5 का नहीं। सो अब उसे कुछ आजादी थी, रिश्तेदारों से मिलने की, दोस्तों के साथ खेलने की। जब वो वापस लौटे तो लड़का यस्सु यरूशलेम में रह गया। यहां अल्फाज का मतलब ही यही है कि वो रह गया, वो चले गए और वो रह गया। उनकी हिदायत यह थी कि हमें जाना है। खुदा की तरफ से हिदायत थी कि तुम्हें रहना है। वो रह गया और उसके मां बाप चले गए। वो यरूशलेम में रह गया और मरियम और यूसुफ को खबर ना हुई। हम जानते हैं कि वो गुनाह नहीं करता था, इसलिए ये नाफरमानी नहीं थी। हम देखेंगे कि यस्सु समझता था कि उन्हें पता था। वो जा रहे थे, लेकिन यस्सु समझता था कि उन्हें पता है कि वहां रहना है। मगर यह समझकर कि वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए। वो समझ रहे थे कि अपने कजन्स वगैरह के साथ होगा। और पहले दिन की मंजिल पूरी होने के बाद वो उसे ढूंढने लगे कि अब उसे सुलाना है। वो उसे ढूंढते रहे, बाहर निकलकर ढूंढते रहे। यकीनन ये 20-30 लोगों का काफी बड़ा ग्रुप था, क्योंकि उन्हें पता नहीं चला। किसी ने यस्सु को देखा नहीं था। पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आखिरी बार उसे यरूशलेम में देखा था। और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। 2 दिन गुजर गए। देखें, एक दिन सफर किया, हो सकता है वापसी पे वो दौड़ते हुए शायद आधे दिन में पहुंच गए हों। सो वो यरूशलेम को वापस आ गए उसे ढूंढने। इसका मतलब है तलाश करना और किसी से उसके बारे में पूछना। उन्हें ये नहीं पता था कि यस्सु कहां होगा। और अब वो शदीद परेशानी का शिकार होने लगे, क्योंकि 12 साल का एक बच्चा घर से 70 मील दूर खो चुका था। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ। सो उसे खोए हुए 3 दिन हो चुके हैं। वो ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, पूछते रहे और उन्हें वो मिल गया। आपके क्या जज्बात होते? पूरे 3 दिन आप खुशी मनाते हुए उस बच्चे को पीटते भी। जी हां, आप खुदावंद में खुशी मनाते हुए उसे पीटते भी। उन्होंने उसे हैकल में पाया और वो क्या कर रहा था? वो बीच में बैठा था, यानी दरमियान में, उस्तादों के दरमियान। अब हैकल ऐसी जगह थी जहां बहुत खास लोग जाकर खास बातों पर गुफ्तगू किया करते थे। और ये 12 साल का लड़का वहां अकेला उनके दरमियान बैठा उनके साथ बात कर रहा था। और वो उन्हें सुन भी रहा था और उनसे सवालात भी कर रहा था। एक दिन मैल्कम ने मुझे कॉल की। मैल्कम कहां हो? जी वहां। मैल्कम ने मुझे कॉल की। वो किसी को गवाही दे रहा था और उससे पूछा गया एक दिलचस्प सवाल, कितनी उम्र है तुम्हारी? वो ऐसे सवालात पूछ रहा था जो आमतौर पर बड़े लोग नहीं पूछते, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को गवाही दे रहा था जो सवाल पूछ रहा था और उसे जवाब चाहिए थे। और मुझे जानकर खुशी हुई कि 14 साल लड़के को खुदा के कलाम का पता था, क्योंकि ये उसकी तरजीह में है। यस्सु उनसे सवाल कर रहा था और उसे सुनने वाले दंग थे, हैरान थे कि ये 12 साल लड़का इतना कुछ जानता है। उसकी समझ और जवाबों पर दंग थे और वो उसके इल्म पर और उसके जवाबों यानी दलाइल पर हैरान थे। उसने कई मुश्किल सवालों के जवाब दिए, जैसे क्या कैसर को जजिया दिया जाए? और बाद में भी यस्सु ने कहा अगर बनता है तो उसे दिया जाए। यह जवाब था। ठीक है, तो यस्सु के जवाब हैरान करने वाले थे। तो जब उन्होंने उसे देखा तो वो भी हैरान हुए, क्योंकि सब उसके इर्द गिर्द खड़े थे और मां बाप ने यह सोचा कि यह बच्चा मुश्किल में है। सो उसकी मां उसके पास गई और कहा। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। मां ने कहा बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? बहुत परेशान जो थी। तेरा बाप, बाइबल में इन अल्फाज पर दायरा लगाएं, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। इस लफ्ज का मतलब है इंतहाई गम के साथ। हम रो रहे थे यस्सु, हमें पता नहीं था कि हमारा बेटा कहां होगा। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि आप अपने बच्चे से यह बात ना कहें, लेकिन वो 12 साल का लड़का था जिसने कभी कुछ भी गलत नहीं किया था, कभी नहीं। इसलिए आप उलझन का अंदाजा कर सकते हैं। ये जो तुमने अभी किया कैसा अजीब सा नाफरमानी का काम है। तुम ये कैसे कर सकते थे? तुम तो ऐसे हो भी नहीं।
اور وہ جواب دیتا ہے، اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ یہ عجیب سا سوال ہے۔ ان الفاظ کا مطلب ہے، تم مجھے تلاش کیوں کر رہے تھے؟ کیوں ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ میرا خیال ہے وہ طنز نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ نافرمانی کر رہا تھا۔ وہ بس صرف پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرے باپ نے یروشلم میں کچھ کرنا تھا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 12 سال کا لڑکا اپنے ماں باپ پر ایک نظر ڈالتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے خدا کو سنا لیکن میرے ماں باپ نے نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں میرا یہاں ہونا ضرور تھا؟ خدا نے مجھے بتایا، تمہیں نہیں۔ انجیل میں یسوع کے یہ پہلے الفاظ ہیں، تمہیں معلوم نہ تھا؟ اور یہاں 12 سال کے ایک لڑکے کو پتا چلتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اس راہ پر ہے جس پر اور کوئی نہیں۔ وہ حیران دکھتا ہے، تمہیں کیسے معلوم نہیں تھا؟ تمہیں کیسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہی ہونا تھا اپنے باپ کے ساتھ؟ وہ کہتی ہے، تیرا باپ تجھے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے، باپ نے ہی مجھے یہاں بھیجا۔ میرا خدا باپ، میرے باپ یوسف کو تو نہیں پتا، لیکن میرا خدا باپ جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ دیکھیے، جو بھی انسان پیدا ہوا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے، مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا چاہیے۔ یسوع نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا چاہیے۔ ہونا ضرور ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ 12 سال کا لڑکا ہے جس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ باپ کی مانے۔ اور میں نے سوچا ذرا اس منظر پر نظر ڈالیں، کتنی ہی بار خدا کچھ کر رہا ہوتا ہے، بہت واضح، اور اگر میں مسئلہ حل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنا چھوڑوں تو شاید جان سکوں کہ خدا کچھ کر رہا ہے۔ شاید میرا بیٹا مجھ سے کہے، او ڈیڈ، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، خدا کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے بڑے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ۔ ایک وقت آیا جب میں نے انہیں دیکھا اور محسوس کیا وہ میری نسبت خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ یقیناً ہر بار ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسے وقت آتے ہیں کہ باپ کی حیثیت سے بڑا مشکل ہوتا ہے ماننا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ماننا، اور یہ وقت ہوتا ہے جب میں پوری طرح سمجھ جاتا ہوں کہ لوکا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مشکل اور سخت آیت لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے خدا فیصلہ کرتا ہے ہر چیز کا۔ خدا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ خدا کو پہلے جواب دے ہیں، والدین کو بعد میں۔ اور اگر خدا ایک چیز کہے اور والدین دوسری تو آپ پر لازم ہے کہ خدا کے پیچھے چلیں۔ ہم سب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسا کرنے کی کہانیاں سنی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورے خاندان کو نجات ملتی ہے۔ جب کوئی بچہ جس کے والدین غیر ایماندار ہوں خدا کے پیچھے چلے تو پورا خاندان نجات پاتا ہے، کیونکہ کسی ایک نے وہ کیا جو ٹھیک تھا۔ اب یسوع اپنے والدین سے پیار کرتا تھا اور ان کا فرما بردار بھی تھا، لیکن خدا ان سے بڑا تھا جس کی فرما برداری لازم تھی۔ لیکن آیت 50، جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت آیا اور ان کے تابع رہا۔ بائبل آپ کو یہ بتاتی ہے تاکہ آپ جانیں کہ وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا۔ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں برتن نہیں دھوؤں گا۔ صحیح، اس بات کا ایک بہت گہرا مطلب تھا۔ یسوع ان کا پوری طرح فرما بردار رہا جب تک وہ خدا کی مرضی پر چلے، اور جب وہ نہ چلے تو اس نے کہا، خدا نے تمہیں بھی تو یہ بتایا تھا، میں تو اس کے پیچھے تھا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت میں اور قدوقامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ وہ بڑھتا گیا اپنی سمجھ میں، اپنے علم میں، باپ کے ساتھ اپنے تعلق میں، اور انسانوں میں اس کی دانش بھی بڑھی۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا۔
اس کی ایک ضمانت بھی ہے جسے بچے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہ ہے ضمانت، دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ پہلا پطرس 5، اے جوانو تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ یہ وعدہ ہے کہ آپ کے والدین چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، جب تک وہ آپ کو خدا کی نافرمانی کرنے کو نہ کہیں، خدا نے ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ کے والدین اچھے ہیں یا برے، جب تک وہ آپ کو خدا کی نافرمانی کرنے کو نہیں کہتے ہیں، ان کی فرما برداری خدا کا حکم ہے آپ کے بڑھنے کے لیے بھی، چاہے آپ کوئی بھی ہوں۔ یہ عجیب سی بات ہے اور یہ بچوں پر ضائع کی جاتی ہے جو کہتے ہیں ہم سمجھے ہی نہیں، اور وہ خدا کے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور یہ کہ اگر تم یہ کرو گے تو اچھا ہوگا۔ ماں باپ کی مانو کیونکہ یہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور اگر درست ماں باپ ہوں، ایک ایسا باپ جو بہت گناہگار ہو، آپ پھر بھی مانیں اگر آپ کو خدا کی برکت چاہیے، اس وقت تک جب تک وہ آپ کو کچھ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہوں جسے خدا باپ نے منع کیا ہو، پھر آپ خدا کی مانے نتائج بھگتیں لیکن خدا آپ کو برکت دے گا۔ اب باب نمبر 3، تبریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس۔ اچھی بات ہے کہ لوکا چاہتا ہے کہ ہم سے کچھ رہ نہ جائے، وہ ہمیں حوالہ جات دیتا ہے، 6 سیاسی حوالے۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات 27 اور 29 عیسوی کے درمیان ہوئے۔ وہ 6 مختلف حوالے دیتا ہے۔ تبریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، پینتوس پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا، ہیرودیس گلیل کا حاکم تھا، اس کا بھائی فلپس ایتوریا اور ترخونیتس کا حاکم تھا، اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور کائفہ سردار کاہن تھے۔ اب کوئی یہودی یہ سنے تو الجھ جائے گا کیونکہ سردار کاہن ایک ہوتا تھا، ہنا اور کائفہ۔ اور اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ سمجھ گئے؟ وہ ہمیں ایک مستند تصویر دے رہا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ماحول تخلیق کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ نام ہمیں کچھ بتاتے ہیں۔ تبریوس بہت ظالم اور جابر تھا، بہت جارحیت پسند، بہت حاکمانہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنا اور کائفہ دونوں سردار کاہن تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کا ایک سردار کاہن ہوتا تھا جو سال میں ایک مرتبہ پردے کے پیچھے جاتا تھا۔ وہ سب کاہنوں کا سربراہ تھا، اور رومیوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو لگائیں جو یہودیوں کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دے سکے۔ سب سردار کاہن کے اور سردار کاہن روم کے تابع۔ انہوں نے سردار کاہن کو ہٹایا اور اس کی جگہ ہنا کو لگا دیا، اور وہ سن 6 سے 15 عیسوی تک عہدے پر رہا۔ پھر وہ بھی رومیوں کو پسند نہ رہا اور اسے بھی ہٹایا گیا۔ لیکن ہنا بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنے 5 بیٹوں، ایک داماد اور ایک پوتے کو سردار کاہن کے عہدے پر ترقی دے دی۔ کیوں؟ معزول ہوتے ہوئے کوئی اپنے بیٹے کو اس عہدے پر کیوں لے جائے گا؟ وہ معزول ہو تو ایک اور بیٹا آ جائے، وہ معزول ہو تو ایک اور۔ اس کے 5 بیٹے، ایک پوتا اور ایک داماد تھا۔ یہ کائفہ اس کا داماد تھا، اور وہ پس منظر میں رہ کر اپنا اختیار چلاتا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یسوع کو گرفتار کیا گیا تو وہ سب سے پہلے اسے لے کے سردار کاہن کائفہ کے پاس کیوں نہ گئے؟ وہ ہنا کے پاس گئے۔ پردے کے پیچھے وہ اصل حاکم تھا، اور وہ بہت ظالم اور جابر تھا اور با اختیار بھی تھا۔ اور اس کا داماد کائفہ ایسا شخص تھا جس نے بعد میں کلام کی تصدیق بھی کی، کیونکہ 1992 کی نیو یارک ٹائمز کی خبر کے مطابق
1992 میں اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے کائفہ کا خاندانی مقبرہ دریافت کیا۔ وہ سردار کاہن جس نے یسوع کا مقدمہ سنا اور صلیب دینے کے لیے اسے رومیوں کے حوالے کیا۔ خاندان کی ہڈیاں بڑے اچھے انداز میں تابوت نما ڈبوں میں بند کی گئی تھیں۔ یہ وہ ڈبے ہوتے تھے جسے یہودی پہلی صدی کے آخر میں استعمال کرتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے نئے عہد نامے میں مذکور کسی کردار کی کوئی باقیات کہیں نہیں ملتی سوائے کائفہ کے خاندان کی باقیات کے۔ انہیں کائفہ کی ہڈیاں مل گئیں۔ اس بات کا ثبوت کہ کائفہ تھا اور اس کی تاریخ بھی ٹھیک ثابت ہوئی، اور ہر مرتبہ ماہرین جب کچھ دریافت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل پہلے ہی ٹھیک تھی۔ سو کائفہ ٹھیک آدمی ثابت ہوا۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر آپ ایسے حالات میں ہو کہ آپ کا ظالم حکمران ہو جیسے تبریوس کیسر، اور آپ کے محافظ اور رہنما پرلے درجے کے بدعنوان ہوں اور پوری طرح بااختیار ہوں کہ وہ دولت اکٹھی کر سکیں، تو ایسے میں ایک عام آدمی کو کیسا لگے گا؟ شاید آج ہی کی طرح۔ ٹھیک، اور پھر ایک نبی آتا ہے۔ ہمارے حالات اس دور جتنے برے نہیں ہیں، وہ بہت ظالم تھے۔ خانہ جنگی، گوریلا جنگیں، اور اس حد تک افراتفری تھی کہ کوئی نظام نہیں تھا۔ ملک میں بے چینی اور افراتفری ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اور پھر ایک شخص آتا ہے اور آپ کو متوجہ کر لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بال نہیں کاٹتا تھا، چمڑے کی پوشاک پہنتا تھا، وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور دریائے یردن سے پانی پیتا تھا۔ ٹھیک، اور وہ سامنے آتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے جسے شہرت کی ضرورت نہیں، جیسا ہم دیکھیں گے۔ تو آتا ہے یوحنا استباغی، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ یاد رہے کہ اس کا باپ بھی کاہن تھا۔ وہ بھی کاہن بن سکتا تھا، لیکن وہ ہیکل میں نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردار کاہن ایک سانپ تھا اور حکمرانوں کی کونسل میں شیطان تھے۔ تو اس نے ہیکل سے باہر نکل کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جیسا کہ لکھا ہے یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ یہ اس کی ہیکل تھی، جنگل اور بیابان۔ آپ میں سے جو اسرائیل گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے دریائے یردن اور بحیرہ مردار کے پاس بیابان دیکھا ہو، چٹانیں اور خشک جھاڑیاں۔ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں پوری زمین سیدھی کر دی جائے گی، اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ اصل ترجمے میں جلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کا جلال اس کی نجات ہے۔ پیاری بات۔ سو وہ یہ 700 سالہ پرانی نبوت دہراتا ہے۔ یسوع نے بعد میں کہا تھا یوحنا کے بارے میں کہ یہ عظیم ترین شخص ہے ان سب میں سے جو عورت سے پیدا ہوئے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ان سب میں سے جو عورت سے پیدا ہوئے۔ یوحنا استباغی کیوں تھا وہ اتنا عظیم؟ اس کے پاس بلوری چرچ نہیں تھا، اس کے پاس نذرانے نہیں تھے، اعلیٰ نسل کا اونٹ نہیں تھا، ہے نا؟ جتنا ہمیں معلوم ہے اس نے ایک بھی معجزہ نہیں کیا، اور نبوت کے اختتام پر اسے مار دیا گیا، اس کا سر قلم کیا گیا۔ تو وہ اتنا عظیم کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا کام، اس کی زندگی، اس کا سب کچھ ثانوی حیثیت میں تھا، ایک منادی کے لیے، خداوند خداوند خداوند۔ اس طرح وہ ایک جنونی شخص تھا، ایک شدت پسند۔ خداوند آ رہا ہے، خداوند آ رہا ہے، ہر وقت یہی بات، ہر وقت۔ ہیلو جان، کیسے ہو؟ کیا تم خداوند کے لیے تیار ہو؟ روب، تیار ہو؟ کیا تمہاری زندگی گناہ گار ہے؟ تو جب خداوند آئے گا تو مارے جاؤ گے تم۔ اوکے، تم بتاؤ جو ہے نا، کیسی ہو تم؟ کیا خداوند کے لیے تیار ہو؟ بس یہی بات کرتا تھا وہ۔ کیا تم خداوند کے لیے تیار ہو؟ اسے کھانے پینے پہننے کی کوئی فکر نہ تھی، اسے بدبو کی بھی فکر نہ تھی، اسے غرض نہ تھی کہ اس کے شاگرد کتنے ہیں، اسے شہرت نہیں چاہیے تھی۔ وہ یوحنا استباغی تھا۔ اور جب یسوع آیا تو اس نے یہ الفاظ کہے، یہ شخص مقدم ٹھہرے، یہ شخص مقدم ٹھہرے، میں نیچے ہو جاؤں۔
وہ किसी तरह भी हमारे معیار के मुताबिक नहीं था। आज के दौर में आप एक सर्वे कराते हैं कि आपके चर्च में लोग किस तरह आरामदेह महसूस करेंगे, आप फॉर्म पुर करवाते हैं, एक माहिर को बुलवाते हैं कि आपके बजट के मुताबिक आप क्या करें कि लोग आपके चर्च में बेहतर महसूस करें। मजाक नहीं है, बल्कि हमारे माशरे में यही हो रहा है। हमें कलाम की मुनादी से, दयानतदारी से अपना काम करने से गरज नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात से कि लोग चर्च में अच्छा महसूस करें और बस। कभी मैं चाहता हूं कि आप आरामदेह महसूस करें, लेकिन कभी मैं ये नहीं चाहता। जब आप यहां से निकलें कि बाहर निकलते हुए आप अपने बारे में सोचें कि हां ये बात सही है, यहां दिल पर लगी है मुझे। और मुझे याद है कि मेरी निजात के साथ सबसे पहले परेशानी का एहसास था। क्या ऐसा कोई और है जो कह सके कि खुदा के पास पहुंचकर सबसे पहले मुझे परेशानी मिली? मैं मुश्किल में हूं। मुझे याद है मैंने कहा दोबारा चर्च कभी नहीं जाऊंगा, मैं उस चर्च जाऊंगा जो बॉलिंग एली की तरह है। मुझे बॉलिंग पसंद है। इसकी बजाय ऐसा करते हैं कि जाकर फिल्में देखते हैं। जहन्नुम का मत बताओ मुझे। वो कलाम के मुताबिक जिया और उसको दूसरों से भी यही तवक्को थी। तुम मसीही हो तो कलाम के मुताबिक क्यों नहीं जीते? खुदावंद के पैरोकार हो, उसके पीछे क्यों नहीं चलते? यूहन्ना इस्तबागी के बारे में जोसीफस कहता है उसका लोगों पर इतना असर था कि वो उसके कहने पर सब कुछ करने को तैयार थे। लोगों को समझ आई कि आखिर कोई है जो सच बोल रहा है, और वो समझते थे। और कितनी बड़ी ताकत है, जैसे यर्मिया में लिखा है, मेरा कलाम आग जैसा है, एक हथौड़े जैसा जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े करता है। और जब उसने मुनादी की तो खुदा का कलाम लोगों के दिलों में उतर रहा था। उसकी मुनादी तौबा की थी, लेकिन लोग अंदर से टूटने लगे। सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे। और मैंने दरिया यर्दन के किनारे देखा, शायद उसी जगह जहां वो बपतिस्मा देता था। एक छोटी सी पहाड़ी वादी यर्दन में जाती है जिससे दरिया यर्दन गुजरता है। और वहां खड़े होकर मैंने अपने दिमाग में वो मंजर तख्लीक किया, और उसके अल्फाज चुभने वाले, तकलीफ दे, लेकिन सच्चे थे। क्या थे? और मैं आपसे भी कहता हूं, तैयार हो जाएं खुदावंद से मिलने के लिए। आमूस कहता है इसराइल के खुदा से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आप बहुत जल्द खुदावंद से जरूर मिलेंगे, जो हमेशा के लिए आपको जहन्नुम में भेजेगा या आपका हर गुनाह माफ कर देगा और आप अबद तक उसके साथ रह सकेंगे। सिर्फ यही दो मुमकिनात मौजूद हैं। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास हंगामी हालत से निमटने का प्लान है? तैयारी करें। कैसे करें? अपने गुनाहों का एतराफ करें और वो आपको पकड़ेगा। वो कहेगा तुमने चोरी की है, और हम देखेंगे कि उसने हेरोदेस से भी कुछ कहा। यूहन्ना के लिए उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, लेकिन हेरोदेस वो भी नहीं पछताया। सो तैयारी करें, तौबा करें, अपने गुनाहों का एतराफ करें, तौबा करें, और वो मुनसिफ और वफादार है। वो आपके गुनाह माफ करेगा और हर गुनाह से पाक करेगा। आप तौबा नहीं करते तो आपके सारे गुनाह अदालत के दिन सामने आएंगे। तौबा करें, गुनाह करना खत्म करें। नंबर 1 तैयारी, नंबर 2 एतराफ, नंबर 3 तौबा, और फिर बपतिस्मा लें। वो बहुत अच्छा बपतिस्मा देता था। अगर आप कभी किसी बैप्टिस्ट चर्च में पाए गए तो वो आपको लाजमन जोर पर बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा लें अभी, इसी वक्त। यूहन्ना कहता है तैयार हो तो बपतिस्मा लो, और फिर जरूरी है कि फल लाओ। अगर आप ये सब कुछ कर लें तो आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो आप सांप हैं। वाह, ये सब सच है, लेकिन ये कौन कहे? सो वो ये नबूवत दोहराता है। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। और कहानी कुछ यूं है, कदीम जमानों में और आज भी। मैं अपने रोमानिया के दोस्तों से बात कर रहा था। रोमानिया का डिक्टेटर याद है आपको, निकोलाई चाउशेस्को? कम्युनिज्म था, आमरीयत थी, और खुराक के लिए लंबी कितारें होती थीं। और मेरे दोस्त बताते थे कि जब चाउशेस्को अपने मुल्क के दौरे पर निकलता था तो वो उसके आगे आगे काफिला भेजते थे जो खुराक के तमाम स्टोरों में स्टॉक रखता था, क्योंकि खुराक थी ही नहीं, कोई निजाम ही नहीं था। और जब चाउशेस्को किसी गांव के दौरे को जाता तो एक दिन पहले लोग जाकर वहां पर तमाम स्टोरों में स्टॉक रख देते थे, ताकि जब वो वहां पहुंचता तो सब ठीक दिखता।
وہ खुद भेजता था ताकि वो उस झूठ में जिए। सो हम मंजर समझ जाते हैं कि जब कोई खास शख्सियत आए तो यह होता है। अगर अमेरिका का सदर यहां कैमिस वैली में आए तो आपका क्या ख्याल है, हर कोई अपनी गाड़ी नहीं धोएगा? शायद कोई रंग रोगन भी हो यहां पे, खुशामदेद के बैनर या कुछ भी। हमें आदत है। वहां किसी ने कहा है कि मैं तंज ना करूं। ओके, शायद मुझे गलती लगी हो। तो अगर खुदावंद है तो आप कुछ नहीं करेंगे। बेगम, आज खाने के लिए कौन आ रहा है? यस्सु। ओह ओह, अच्छा, खाने में क्या है? ओए सुनो, मैं देख रहा हूं, सफाई करो, खिड़कियां साफ करो। अब समझे आप? सो आज के दौर में अगर कोई बादशाह किसी शहर में आए तो लोग क्या करेंगे? वो सड़कें साफ करेंगे, वो सड़कों से गंदगी उठाएंगे, सड़क के साथ रहने वालों को अपने घरों के सामने सफाई करनी होगी। शहर में ऐलान हो जाएगा कि हर तरफ सफाई होनी चाहिए, और खुदा आपसे यही चाहता है। अगर आप वाकई खुदा की तलाश में हैं तो आपको गंदगी साफ करनी है। आप खुद से चाहेंगे, आप कहेंगे मेरी गंदगी खत्म हो। लूका के बाब नंबर 1 के शुरू से ही यूहन्ना का बाप उसकी पैदाइश के बाद उसे उठा के कहता है कि तुम पैगंबर बनोगे, तुम बिगल बजाते हुए आगे चलोगे और तुम्हारे पीछे पीछे होगा खुदावंद। बाब नंबर 1 आयत 76, ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे। यूहन्ना कह रहा था खुदावंद आ रहा है, रास्ते साफ कर लो। यूहन्ना के साथ एक नए दौर का आगाज था। सो मैं पूछता हूं, यूहन्ना आज क्या कहता? आपकी सड़क पर कंकर पड़े हैं? क्या आप वाकई चाहते हैं कि आज यस्सु आए? वाकई? रुकें और इस बात को दिल में उतरने दें। अगर यस्सु आज आ जाए तो आपको किस बात पर शर्मिंदगी होगी? आप उसे खत्म कर सकते हैं। हां, आप खत्म कर सकते हैं। यूहन्ना कहता है अभी बहुत देर नहीं हुई, यस्सु आज आ सकता है। आपको पता है कलाम में इसके बारे में कोई रुकावट नहीं कि वो आज आ जाए, और एक दिन वो आएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? और लिखा है कि बड़ी तादाद में लोग उससे बपतिस्मा लेने आए। फिर वो कहता है, तुम सांप के बच्चे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिताया कि आने वाले गजब से भागो? वाह! सुनने वालों को सांप कहना बड़ी सख्त बात है, और फिर एक सवालनामा उन्हें देना कि वो लिखें कि वो चर्च में अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, यह भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन यूहन्ना दुनिया के सख्त तरीन लोगों के साथ काम कर रहा था, जो मजहबी लोग थे, जिन्हें यकीन था कि वो निजात पा गए हैं। मेरी तरजीह होगी कि मैं किसी गैर मजहबी शख्स को कलाम सुनाऊं। मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगह जाना और वहां जाकर पूछना, आपने निजात पाई? दुनिया के कई मजहबों में, कई जगहों पे जाकर क्या आपको निजात मिली? और शायद आपको उनका जवाब मालूम हो। यहोवा विटनेस भी आपसे यही कहेंगे। वो कहेंगे, मुझे उम्मीद है आप चर्च जाने वाले किसी झूठे मसीही के पास जाएं, जो बाकायदगी से चर्च जाता है, दुआ करता है, बाइबल स्टडी करता है, लेकिन निजात नहीं पा सका, और आप उससे पूछें तो वो कहेगा हां। और अब मैं आपसे बात करूंगा ईलाई, क्योंकि आप वहां बैठे हैं और आपका नाम लेना भी आसान है। फर्ज करें मैं जानता हूं कि आप गुनाहगार हैं, जैसे बाइबल कहती है कि अगर आप गुनाहगार हैं तो आप खोए हैं। फर्ज करें मुझे मालूम है, और मैं आपसे आके पूछता हूं कि क्या आपको निजात मिली, तो आपको यकीन है पूरा कि मिल गई। मैं आपके दिल में कैसे उतरूंगा? मीठी बातें करके? मुझे आपसे
सीधी बात करनी होगी। मेरे दोस्त, ये टी शर्ट लो जिस पर लिखा है मैं जहन्नुम में जा रहा हूं, क्रिसमस का तोहफा है। इस पे तुम्हारे गुनाह लिखे हैं और आप मुझसे नफरत करेंगे। ऐसा है यूहन्ना इस्तबाकी। वो ऐसे मजहबी लोगों के साथ काम कर रहा था जिन्हें यकीन था कि उन्हें निजात मिल गई। आप ये नहीं कह सकते कि आए इस बारे में सोचते हैं, फिर आप उन सब को गले लगाकर कहें आओ मिल के दोजख में जाते हैं। ऐसे नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं कि मसीहियों के साथ काम करने का यह मुश्किल तरीन पहलू है। यीशु मत्ती के 7वें बाब में कहता है कि बहुत से कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, और वो अपनी नेकियों की फहरिस्त देंगे। मत्ती 7 बाब की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें जिक्र है बहुत सेों का। उसने थोड़े से नहीं कहा, बहुत से। ये कहेंगे तू मेरा खुदावंद है, और यीशु जवाब में कहेगा तुम कौन हो, और मारे गए वो। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये यीशु के हैं। सबसे मुश्किल काम ऐसे शख्स को तालीम देना है जो बाकायदगी से चर्च जाता हो। तो आपको उनसे खुल के बात करना पड़ती है, और यूहन्ना ने उनके साथ खुल के कड़वी बात की। ठीक। और अब अमसाल का हवाला। ऐसा शख्स जो अपनी नजर में दाना है उसके मुकाबले में अहमक से ज्यादा उम्मीद है। यह मसीहियों के बारे में है जो समझते हैं कि वो मजहब को जानते हैं। एक अहमक के लिए ज्यादा उम्मीद है निजात ना पाने वाले नाम के मसीही के मुकाबले में। सो वो आगे बढ़ता है, तौबा के मुवाफिक फल लाओ और अपने दिलों में यह कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। जब यीशु मसीह ने नए अहदनामे में यहूदियों से बात की, उसने यूहन्ना 8 में उनसे बहस की। कहा तुम्हें पता है कि तुम गुनाह के गुलाम हो। यह बात खुदा के बेटे ने कही तो पता है उन दाना लोगों ने क्या जवाब दिया? हम इब्राहिम की नस्ल हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। यह बात तारीखी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। वो बाबुल में गुलाम थे, मिस्र में गुलाम थे, फारस में गुलाम थे, और कई मर्तबा वो मलाकियों की गुलामी में भी रहे थे। यह तारीखी तौर पर भी गलत है। और वो मजहबी रहनुमाओं को देखकर कहता है कि तुम गुनाह के गुलाम हो, और वो कहते हैं हम अब्राहम की नस्ल से हैं। वो हैकल में ये सिखाते थे कि इब्राहिम दोजख के दरवाजे पर बैठता है और वो खतने का मुआयना करता है, और अगर आप वहां पहुंचते हैं और आपका खतना हुआ है तो वो आपको दोजख के गड्ढे में गिरने से बचा लेगा, क्योंकि आपके पास खुदा का दिया उसका निशान है। और लोग चर्च में भी यही बातें करते हैं, मां से भी, दादी से भी, अंकल फ्रैंक से भी, और हर किसी से। यह सच नहीं है। और इसके फौरन बाद यूहन्ना 8 में वो उनसे कहता है तुम्हें मेरे बाप को जानने की जरूरत है। और वो कहते हैं हमारा बाप है, हमें तुम्हारे बाप को जानने की जरूरत नहीं, हमारा बाप अब्राहम है। और इसलिए यूहन्ना कहता है कि मेरे सामने अब्राहम का नाम ना लो। मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा पत्थरों से बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन तुम्हें निजात ना मिली। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, खुदा काटने वाला है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जवाब हां, डराने वाली बात है। पर क्यों? वो ये क्यों कहता है? कुछ आयतें हैं जो रॉन काउंसलिंग में इस्तेमाल करता है। मैं चाहता हूं कि आप ये आयत बहुत गौर से सुने। 2 करंथियों 5:10। मैं आहिस्ता से पढ़ूंगा। जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स उन कामों का बदला पाए जो उसने अपने बदन के वसीला से किए हों। जब आप आसमान पर जाएंगे तो और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और खुदा। ये ना कहें कि मेरा बाप, ओहो, मैंने ये बात कई मर्तबा सुनी है। मेरा बाप एक मुनाद था। सोच रहा हूं कि किसने ये अल्फाज कहे, जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहा था, खोया हुआ, कलाम के मुताबिक, कोई सवाल नहीं। मेरा बाप मुनाद था, और यही बात उसे फिरदौस में जाने से रोकती है। मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितनी बार मुनादों के खानदानों का सुना। चाचा, दादा,
بچے نہ، مجھے یہ نہ بتائیں ہر ایک کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کلہاڑا بہت قریب ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ خدایا یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو جوئل سٹین کی بیوی نے کہا یہ کوئی خوشی کا پیغام تو نہیں ہے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا اوکے، اب تم یہ کرو، جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ تو کیا کریں؟ ایک دوسرے سے محبت۔ ارے نہیں، کوئی بڑا کام بتاؤ، یہ کیا کہ میں کسی کو اپنا کرتا دے دوں؟ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، وہ سب کے ساتھ زیادتی کرتے، اور پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ بائبل بڑی پریکٹیکل کتاب ہے، زندگی کے بارے میں بہت سی ہدایات ہیں۔ نوکری کیسے کریں، کام کیسے کریں، شادی کیسے کریں، بچے کیا کریں، کیسے دادا دادی بنیں، بیماری میں کیا کریں، کامیابی کے ساتھ کیا کریں، سادہ باتیں۔ میکا میں بھی وہ کہتا ہے اے انسان تجھ پر اس نے نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے حضور فروتنی سے چلے اور رحم دلی کو عزیز رکھے۔ مجھے بہتر یاد کرنا چاہیے تھا۔ سادہ بات، انصاف، رحم دلی اور فروتنی۔ ہم بڑی بڑی باتیں مانگتے ہیں، بس اور خدا میں زندگی جیو۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچلو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ نہ بناؤ کوئی یونین زیادہ کمانے کے لیے۔ جی ہاں، اس نے یہی کہا، آرام سے رہو، خدا دے رہا ہے جو تمہیں چاہیے۔ ویسے میں یونینز کے خلاف یا حق میں نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اصل توبہ اعمال میں نظر آ جاتی ہے، اور لوگوں کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں نجات ملی یا نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ میرے خیال کے مطابق نجات کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے بیرون ملک مشنز کی تعداد، آپ کتنی چرچ سروسز میں شامل رہے، آپ نے کتنی منسٹریاں شروع کی، آپ کتنی ریٹریٹس میں شامل رہے، اور نہ یہ کہ آپ کے پاس کتنی مسیحی ٹی شرٹس ہیں۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی آپ کی نجات کی گواہی دیتی ہے۔ آپ آج کیسے زندہ ہیں، یہی آپ کی نجات کی گواہی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ آپ کی بہترین گواہی یہ ہے کہ آپ امتحان میں نقل نہ کریں، اپنے آجر سے نہ چرائیں، کام کا وقت ضائع نہ کریں، ٹیکسز میں جھوٹ نہ لکھیں، کام کے وقت گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی بجائے آپ کیا کریں؟ ضرورت میں مدد کریں، ان کی غلطیاں درست کریں۔ آپ کی موجودگی سے ہی ہر کوئی سکون میں ہو۔ یہ ہے یسوع مسیح کی گواہی۔ اور اب جب لوگ منتظر تھے، سب بہت پرجوش تھے، اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں۔ ذرا یوحنا کی خیالی تصویر بنائیں۔ کیا آپ اسے دیوار پہ لگائیں گے؟ اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یوحنا اگر واقعی مسیح ہوتا تو سوچیں کہ ہم اپنی دیواروں پر اس کی کیسی تصویریں لگاتے۔ ایک بالوں بھرا شخص، ٹھیک، اور اس کا بے ہنگم لباس اور ایسا انداز، یہ یقیناً یسوع کے چہرے کے ان نقوش سے بہت مختلف ہوتا جو ہم دیواروں پر لگاتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں ہوں، یوحنا نے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ نہیں، میں صرف پکارنے والا ہوں، جو آنے والا ہے اس کا میں جوتا نہیں چھو سکتا۔ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، آپ پانی میں اترتے ہیں، نکلتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہ فرق قسم کا بپتسمہ ہے۔ سوچیں ذرا ہمارے چرچ میں کتنے لوگ ہوں گے اگر ہم آگ سے بپتسمہ دیں۔ چلو، اگر نجات پانی ہے تو آگ جلاؤ۔ نہیں، وہ بالکل فرق شخص ہے۔ خدا نے
यूहन्ना को इस्तेमाल किया कि वो आजिज था, उसने मूसा को इस्तेमाल किया क्योंकि वो आजिज था, उसने जदून, यसाया और पतरस को भी इस्तेमाल किया कि वो आजिज थे। वो जानते थे कि खुदा उनसे बड़ा है और लोगों को सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि इस दूसरे शख्स की बात ना हुई। आयत 17, उसका छाछ उसके हाथ में है। आपको पता है कि छाछ क्या है? ये एक छोटी सी चीज होती है जिसमें आप अनाज डाल के हवा में उड़ाते हैं ताकि भूसा अलग हो जाए और दाना अलग। भूसा अलग और दाना अलग हो जाता है। और ऐसे बड़े बड़े छाछ भी होते हैं जिसमें लोग भूस और दाना उड़ाते हैं और हवा से भूस अलग हो जाता है। उसने कहा यीशु आ रहा है और उसके हाथ में छाछ है, वो तुम्हें अलग करेगा। उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी, इसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। हवा से उड़ती है, आप खाते नहीं हैं। भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तुम में से कुछ लोग उस आग में जलोगे, कुछ निजात पाएंगे, लेकिन तुम में से कुछ जलेंगे। बहुत खुलकर कह दिया उसने और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन हेरोदेस उसका कुछ पस मंजर। मेरे पास नोट्स हैं। एक अजीब आदमी, हेरोदेस एंटिपस, ये है वो शख्स। वो बेटा था हेरोदेस आजम का, वो शख्स जिसने यस्सू की पैदाइश के वक्त सारे बच्चों को मरवा दिया और अपने लिए बड़ी बड़ी यादगारें बनवाई। अब इस हेरोदेस का एक भाई भी था, असल में ज्यादा भाई थे, और उसके भाई ने एक तीसरे भाई की बेटी से शादी की। ये हेरोदेस अजीब लोगों की नस्ल थी। सो एक हेरोदेस है जिसके भाई ने एक तीसरे भाई की बेटी से शादी कर ली। हेरोदियास उन सब की भतीजी थी, उन सब की, और सब भाई चाह रहे थे कि उससे शादी करें। सो इस हेरोदेस के भाई ने अपनी भतीजी से शादी की थी। वो रोम में था और एक दिन इसने उसे देखा। मेरी भतीजी हेरोदियास तो बहुत हसीन है। सो उसने अपने भाई से छुपकर उसे वरगलाया, उसे यरूशलेम ले आया और उससे शादी कर ली। सो ऐसी सूरत हाल थी। जरा सोचें, जब वो यूहन्ना के सामने आया, उसने सोचा होगा कि एक बहुत बड़ा नबी आया है, आओ उससे मिलते हैं। सो जिस बग्घी में सवार था वो उससे उतरा और नीचे यूहन्ना किसी से बात कर रहा था और उसने उसको देखा। सोचें जरा, अब यूहन्ना जैसा शख्स क्या करेगा? अरे ए हेरोदियस, तुमने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली, तुम जनाकार हो, खत्म करो ये सब कुछ वरना तुम दोजख में जा रहे हो। हेरोदेस को तो धचका लगा, लेकिन उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और फिर बाद में उसे कैद किया गया और सर कलम किया गया इस बात पर। लेकिन यूहन्ना कह सकता था कि मेरे हाथों पर किसी का खून नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सच कहने से रुका नहीं। बाद में पौलुस ने भी कहा, यूहन्ना ये कह सकता था, उसने सच कह दिया। आप सच कबूल करें या रद्द कर दें, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने सच बता दिया। और यूहन्ना तमाम इंसानों में अजीम तर था जो आज तक पैदा हुए। जरा सोचें इस बारे में। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदिस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर उनसे बढ़कर यह भी किया कि उसको कैद में डाला। और जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो ऐसा हुआ कि यस्सू ने भी बपतिस्मा लिया। तो जहां मैं खड़ा था वहां पहुंचने के लिए यस्सू को 70 मील चलना पड़ा। उसने बाप का हुक्म सुना कि जाओ बपतिस्मा लो। उसने अपने औजार रख दिए और चल निकला। उसके कोई पैरोकार न थे, किसी और इंसान ने उससे कुछ नहीं कहा था, वो बस अपने बाप का हुक्म मान रहा था। वो पहुंचता है, पहाड़ी के दामन में खड़ा होता है। अब यूहन्ना उससे क्या कहेगा? महसूल लेने वालों, लोगों के साथ ज्यादती ना करो। सिपाहियों, लोगों के साथ मारपीट ना करो। ठीक, तुम लालची लोगों अपने कुर्ते बांटो। यस्सू आ गया और याद है यूहन्ना ने यस्सू से क्या कहा? ओ, मैं तुझे बपतिस्मा देने के काबिल नहीं। वो किसी गुनाह का जिक्र नहीं कर सकता था। उसने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन यस्सू ने उससे कहा, यह होने दे कि सारी रास्तबाजी पूरी हो।
सब मर्दों और सब औरतों के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। सब लोगों को बपतिस्मा लेना जरूरी है, और चूंकि मैं भी लोगों में से हूं तो मुझे भी बाकियों की तरह बपतिस्मा लेना है। अब उसे तौबा और गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं लेना था क्योंकि वो गुनाहगार नहीं था। उसने बपतिस्मा लिया क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप ये चाहता था, और यही उसकी मुनादी की इब्तदा थी। जब वो दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई और हम इस बात को नजरअंदाज कर गए हैं। खुदा ने यूहन्ना से बात नहीं की, खुदा ने भीड़ से कलाम नहीं किया जब यस्सू ने फर्माबरदारी की, और उस लम्हे उस वक्त के बाद से वो पुरानी जिंदगी में वापस नहीं गया। उस लम्हे उसने खुदा की मर्जी जान ली। अब 3 साल तक उसे दुश्मनों का सामना करना था और हेरोदेस उसके पीछे लगना था। मजहबी रहनुमा उसके पीछे रहते, उसके अपने लोग उसे मारने की कोशिश करते, उसकी मां और बहन भाई उसे जुनूनी कहते, और उसे 40 दिन तक तन्हा कुछ खाए पिए बगैर शैतान के सामने खड़ा होना था। मुझे बाप की तरफ से उसका हुक्म चाहिए। खुदा ने यस्सू से बात की, यस्सू तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं अब तस्दीक कर रहा हूं जो कुछ तूने सुना और जाना वो सब सच है। यस्सू तू वाकई कुंवारी से पैदा हुआ था, तेरे अंदर इंसानी खून नहीं है, सिर्फ तेरी मां का। तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। ये आपकी सोच से बढ़ के अहम है जब यस्सू ने आने वाले दिन गुजारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यस्सू ने ये अल्फाज भी कहे यूहन्ना 17:23 में, मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि अब आप तूने मुझे भेजा, जैसे तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। क्या आप जानते हैं कि आज यही अल्फाज आपसे भी कहे जा सकते हैं? आप मेरे महबूब हैं और आपसे मैं खुश हूं। और क्या हो अगर आज आप ये अल्फाज सुने, आप हर चीज पर काबू पा सकते हैं। आप अकेले खड़े हो सकते हैं शैतान के खिलाफ, हालात के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ, ईजा रसानी के सामने। अगर खुदा आपसे कहे तुझसे मैं खुश हूं मेरे प्यारे, लेकिन वो कहता है, ये बाइबल में कहा गया है, ये सच है। शायद आज आपको यह सुनने की जरूरत है। मैं बताता हूं आपको, जब यस्सू खुद तालीम देने लगा तकरीबन 30 बरस का था और जैसा कि समझा जाता था, और फिर उसका शजरा शुरू होता है। यह एक तवील शजरा है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक बात का जिक्र जरूरी है। जब यस्सू खुद तालीम देने लगा तो तकरीबन 30 बरस का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था। यह क्यों कहा गया कि जैसा समझा जाता था? क्योंकि वो कुंवारी से पैदा होने वाला खुदा का बेटा था। यसाया 7:14 कुंवारी से पैदा हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे फरिश्ते ने मरियम को बताया था। सब समझते थे कि ये उसका बाप है, लेकिन वो उसका सौतेला बाप था, यूसुफ का बेटा, और वो एली का। और अगर आप पूरी फहरिस्त देखें तो आप देखेंगे कि ये मत्ती की फहरिस्त से मुख्तलिफ है। शायद आप सब इसकी वजह जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते तो आपको जाननी चाहिए। मत्ती और लूका के दिए हुए यस्सू के 2 शजरे एक जैसे क्यों नहीं हैं? देखें, ये दोनों एक जैसे हैं इब्राहिम से दाऊद तक, और फिर दाऊद के बाद से ये 2 मुख्तलिफ हैं आखिर तक। सो इब्राहिम से दाऊद तक ये एक से हैं, बाद में मुख्तलिफ। उनमें से एक मत्ती का सुलेमान से जाता है, जो कौन था? सुलेमान कौन था? कौन था वो? सुलेमान एक बादशाह था, दाऊद का बेटा। और सुलेमान से होते हुए ये कहां तक जाता है? यूसुफ के बाप तक, और फिर यूसुफ तक, जिसका मतलब है बादशाहों की नस्ल। लेकिन कुछ ऊपर जाकर इस शजरे में एक बदकिरदार शख्स है जिसका नाम है यकूनिया। और यर्मिया के बाब नंबर 22 में, जो आप खुद पढ़ेंगे, यर्मिया बाब नंबर 22 आयत 28 से 30, खुदा कहता है कि तुम इतने बुरे हो सुलेमान के बेटे यकूनिया,
میں دو چیزیں کروں گا، ایک تو یہ کہ میں تمہارا نام بدلوں گا اور اب سے تم یکونیا نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ تمہارے نام کا ایک حصہ میرا نام ہے یاہوے، اس لیے تم اب یکونیا نہیں بلکہ صرف کونیا ہو۔ میں نہیں چاہتا میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہو، تم اتنے برے ہو، تمہارے بچے، تمہاری نسل میں سے کوئی بھی تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ پھر بھی یہ شاہی شجرہ ہے۔ یسوع کو کہا جاتا ہے داؤد کا بیٹا، وہ بادشاہ ہے اسرائیل کا۔ شاہی شجرہ سلیمان سے تھا، اس شخص سے جس کے بچوں کو تخت پر نہیں بیٹھنا تھا، اور وہ پہنچتا ہے یوسف تک۔ تو اگر یسوع میں یوسف کا خون ہوتا تو وہ نااہل ٹھہرتا یکونیا پر پڑنے والی لعنت سے۔ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ کیسے ہوتا کہ نسل سے یسوع داؤد کا بیٹا ہوتا اور وہ شاہی نسل سے ہوتا، لیکن اس میں شاہی خون نہ ہوتا؟ اسی لیے میں یسوع کو مسیح مانتا ہوں، کیونکہ اور کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوکا کا شجرہ دیکھیں جو آپ کو لے جاتی ہے سلیمان سے نہیں بلکہ ناتن سے، جو اس کا بھائی تھا، اور اس کا بھی داؤد کے ساتھ خون کا رشتہ تھا۔ اور آپ اوپر تک ایلی تک جائیں جو مریم کا دادا ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک قانون کی وجہ سے جس کا ذکر میں نہیں کروں گا، اور آپ خود تلاش کریں، اسے نوٹ کر لیں اور بائبل میں ریسرچ کریں، زلوفہد کی بیٹیوں کی وجہ سے اس کا ذکر بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں ملے گا۔ اگر آپ ایک بیٹی ہیں اور آپ کو وراثت میں کچھ ملا ہے اور اسے آگے دینے کے لیے بیٹا نہیں ہے، تو آپ کی ساری وراثت جو آپ کے خاندان سے آپ کو ملی وہ آپ کے شوہر کو مل جائے گی، بشرطے کہ آپ ایک قبیلے سے ہیں۔ سو وہ داؤد کا پورا شجرہ لے کر آئی، لیکن اس قانون کی وجہ سے اس کا دادا یوسف کا دادا بن گیا۔ سو یوسف کے 2 شجرے تھے، ایک مریم سے، ایک اپنی نسل سے، اور یسوع کو ملا شاہی شجرہ اور خالص خون کی نسل، کیونکہ اس کی ماں داؤد کی بیٹی تھی اور اس کا باپ داؤد کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کے پاس سیاسی حق تھا اور ماں کے پاس نبوت کا حق، اور کنواری سے پیدائش کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ بہرحال یہ کافی الجھا ہوا معاملہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے اور بائبل ناممکنات سے بھری پڑی ہے، اس لیے میں خدا کے پیچھے چلتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ شجرے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں کہاں رکھے جاتے تھے؟ ہیکل میں۔ ہیکل کہاں ہے؟ وہ تو 70 عیسوی میں جل گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ مسیح یا کاہن ہونے کے لیے بھی شجرہ ثابت کرنا پڑتا تھا۔ دراصل عزرا کی کتاب میں کچھ ایسے تھے جو ثابت نہ کر سکے اور نااہل ہوئے۔ کوئی بھی خود کو مسیح ثابت نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اس کا تعلق ابراہیم سے، داؤد سے تھا اور وہ شاہی نسل سے تھا۔ مسیح ہونے کے لیے لازم تھا۔ کیا 70 عیسوی کے بعد کوئی مسیح بن سکتا تھا؟ کوئی بھی۔ کیوں؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم جانتے ہیں اور یہودیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 70 عیسوی کے بعد کوئی مسیح نہیں آ سکتا، یعنی مسیح 70 عیسوی سے پہلے تھا۔ شاید کوئی نہیں جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہو، جو کنواری سے پیدا ہوا ہو، جو داؤد کی نسل سے ہو، جو کنواری سے پیدا ہوا اور جس کا باپ سلیمان کی شاہی نسل سے ہو، لیکن اس نے اپنا خون اپنے بیٹے کو نہ دیا ہو، اور ان میں سے کوئی بیت لحم میں پیدا ہوا ہو، یروشلم کی تعمیر نو کے بعد 1,83,800 دن بعد، اور یہ سب بالکل ویسے ہو جیسے کہا گیا تھا اور جیسے مجوسی جانتے تھے۔ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا، اور یہ ہوا تو وہی مسیح ہے۔ وہ خدا کا بیٹا دنیا کا منجی ہے، اور آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو نجات پائیں گے، یا آپ مسیح کا انتظار کرتے رہیں۔ وہ نہیں آ رہا۔ میرے کمپیوٹر کو پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو اب ہم اختتام کرتے ہیں۔ کیا آپ کا یسوع کے ساتھ ذاتی تعلق ہے؟ کیا آپ ابراہیم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟
کیا آپ اپنی ذاتی ذمہ داری جانتے ہیں؟ اور یوحنا آپ کے پاس ہوتا اور وہ اپنی انگلی سے، آلودہ انگلی سے آپ کے سینے پر ٹھونکتا اور وہ کہتا، کیا گناہ ہے آپ کا؟ کیا آپ خداوند کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نے بپتسمہ لیا؟ کیا آپ نے توبہ کی؟ کیا گناہوں کا اعتراف کیا؟ آپ کو ہاں میں جواب کی ضرورت ہے، اور شاید آپ یہ کر چکے اور آج آپ کو صرف یہ سننا تھا، تم میرے پیارے ہو، مجھے تم پہ فخر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بائبل کی حقیقت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کا ہفتہ خوبصورت گزرے اور آپ خدا کے بارے میں سوچیں دن رات۔ خدایا ہمیں برکت دے، محفوظ رکھ، ہمارے منجی یسوع مسیح کے نام میں آمین۔